السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكو.
Donc, pour répondre à cette question, nous allons présenter dans un premier point les causes du déficit commercial avant de proposer dans un deuxième point certaines mesures capables d'améliorer le solde commercial ou là certaines solutions pour améliorer le déficit commercial. Donc, هذا بالنسبة للمقدمة ديالنا. دابا غندوزو لو ديفلوبمون. بالنسبة لو ديفلوبمون فيه جوج العناصر. دونك هنا اون دوا دوني لي زارغومون ديالنا والعناصر اللي كتبين لنا علاش هذاك شنو هما الاسباب ديال لو ديفيسيت، ماشي الاسباب ديالو ولكن لاغرافاسيون ديال لو ديفيسيت. دونك les importations عندنا augmenté plus vite que les exportations. هذه خديتها من لو دوكيومون 1. faible compétitivité des exportations. هنا اعتمدت على المعارف ديالي مثلا اللي تلقيت عند الاساتذه ديالي. exportation de faible valeur ajoutée, importation de forte valeur ajoutée et incompressible. ça veut dire بان la valeur ajoutée القيمه ديال الوارده ديالي كبيره، بالاضافه لان ما يمكنش انني ما نتجاوزهم، يعني je suis obligé de les importer منهم les équipements, le pétrole et les céréales. faible diversification des exportations. هنا المغرب كيكسبورتي دي برودوي ولكن ما كاينش واحد النوع ديال التنوع. et forte concentration des échanges avec le marché européen. هنا المغرب تيركز التبادلات ديالو بزاف مع الاتحاد الاوروبي وهذا ايضا اشكال. دابا غندوزو للعنصر الثاني اللي هما لي زاكسيون بور ريدوير لو ديفيسيت كوميرسيال يعني لي سوليوشن. دونك بارمي لي سوليوشن غالبا في الدوكيومون 1 و 2 ما كاينينش، دونك هنا غالبا خصك تعتمد على المعارف الخاصه ديالك. Donc la multiplication et diversification des accords de libre-échange et des partenaires surtout en direction des pays de l'Afrique. Donc هنا المغرب خصو يحاول يمultiplier يضاعف ويديفيرسيفي les accords ديالو و aussi les partenaires ديالو surtout donc les ce qu'on appelle donc les partenaires ديالو مع l'Afrique. Plus de diversification et de valorisation de l'offre exportable، يعني أننا خصنا نديفيرسيفيو لي برودوي ديالنا ونحاولوا نركزوا بزاف على لي برودوي دو فورت فالور ajoutée ou limiter toutes les entraves à l'accès aux bons moyens de financement des activités liées à l'exportation. يعني دوك الشركات مثلا اللي كيصدروا نحاولوا ان فاش كيكون عندهم واحد البوزوان دو فينانسمون نحاولوا اننا نعطيهم واحد لاكسي فاسيل، ما نديروش بزاف دي زونطرا، نقدروا مثلا نعطيهم حتى اوسي دي زافونتاج فيسكو، واحد المجموعه ديال الاعفاءات الضريبيه. pour la conclusion. دونك بالنسبه لا كونكلوزيون انا كيسكو جو في لا كونكلوزيون. دونك كنحاول نطرق لداك الشيء اللي شفت مثلا في المقدمه وفي العرض، ولكن بواحد النوع ديال الاختصار بزاف. هنا ما خصكش تذكر العناصر، كدير واحد سكون ابل واحد الريكابيتولاتيف، واحد الخلاصه. ديجا هضرنا على لو ديفيسيت وقلنا بان داك لو ديفيسيت انه تفاقم، يعني لو ديفيسيت كوميرسيال ا كوني اون اغرافاسيون دوبي 2016. دونك هاد لا فراز ديجا شفناها في المقدمه، وقلنا بان هذيك لا dégradation s'explique par plusieurs facteurs اللي هما soit conjoncturels soit structurels. donc كنعرفوا بان les autorités ils sont menés à adopter des solutions là des mesures pour résoudre هذاك le déficit. donc هنا وكنحاول j'essaie de s'ouvrir sur un autre sujet donc mais jusqu'à quel degré نقدر نبين بان واش هذوك les actions واش كافيين باش اننا نتجاوزوا بهم هذاك لو ديفيسيت، mais jusqu'à quel degré ces mesures peuvent être efficaces. دونك هنا غنحاول نعطي كيفاش خص يبان الموضوع ديالكم في الورقه. دونك هذه هي المقدمه ديالنا. دونك لو ديفيسيت كوميرسيال au Maroc a connu une aggravation depuis 2016. Ce déficit s'est creusé de 8,6% en passant de 198 000 milliards en 2017 à 206 milliards de dirhams en 2018. Comment peut-on alors réduire ce déficit? Pour répondre à cette question, nous allons présenter dans un premier point les causes du déficit commercial avant de proposer dans un deuxième point certaines mesures capables d'améliorer le solde commercial. هذا بالنسبة للمقدمة. بالنسبة للعرض ديالي donc grand 1 les causes de l'aggravation du déficit commercial ou 2 donc les mesures pour réduire le déficit commercial. دونك هنا واحد القضيه غادي تكونوا
انتبهتوا ليه هو انني كندير لي تيغي. هنا كندير لي تيغي غير بوغ انيميري هادوك لي زيليمون، مي في الاخر غادي نعطيكم كيفاش ديروا ان باراغراف. دونك بالنسبه لا conclusion, le déficit commercial a connu une aggravation depuis 2016. Cette dégradation s'explique par plusieurs facteurs. Ainsi, les autorités publiques doivent envisager plusieurs mesures capables de résoudre ce déficit, jusqu'à quel degré ces mesures peuvent être efficaces. دابا شوفوا معايا النتيجة النهائية. دونك ديجا المقدمة هي كما كتشوفوا. دابا شوفوا معايا العرض كي درت ليه. دونك شتو grand 1, le déficit de l'aggravation, les causes de l'aggravation du déficit commercial. Donc le déficit commercial s'est creusé depuis 2016 et atteint des niveaux alarmants. Donc هنا ما كنحاولش نجاوب مباشرة، كنعطي واحد لا فراز كنمهد الجواب ديالي. En effet, donc هنا كنجاوب les importations ont augmenté plus vite que les exportations. Point. Ces importations se caractérisent par une forte valeur ajoutée et sont incompressibles, alors que les exportations se caractérisent par une faible compétitivité, ainsi qu'une faible offre exportable, maintenant des produits de faible valeur ajoutée et peu diversifiés. Point. De même, les échanges extérieurs du Maroc se caractérisent par une forte concentration avec le marché européen. Donc هنا كتحاولوا تختاروا واحد المجموعة ديال les connecteurs logiques en effet, alors que de même ainsi. Donc, grand 2, les mesures pour réduire le déficit commercial. Pour améliorer la situation du solde extérieur du Maroc, les autorités publiques sont amenées à fournir plusieurs efforts. En effet, le Maroc doit multiplier et diversifier les accords du libre-échange et les partenaires, surtout en direction des pays de l'Afrique, ainsi qu'une diversification et valorisation de l'offre exportable. De même, les autorités sont invitées à limiter toutes les entraves à l'accès aux bons moyens de financement des activités liées à l'exportation. وكنديروا الخاتمه ديالنا. دونك كما قلنا كنديروا ديما الغابل وكنحاولوا نكملوها بواحد السؤال. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.